नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आजिर एही कार्यक्रम को बंधु माने आसु अछि पवित्र रज संक्रांति आउ एही रज संक्रांति ठारू बदली जीव बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन आपणकर जदि बिछा राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत आपण देखंतु काहींकि ना बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र रज संक्रांति ठारू बदलिबा पई जाउअछि काहींकि ना ग्रह नक्षत्र मानकर जीवन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि जहा द्वारा एमानंक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे एमानंक जीवन रे एही रज संक्रांति ठारू खुशी फेरिबा पई जाउअछि जमिति कि आपण माने समस्ते जानिछंती जे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन होइअछि देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि रे चलन करुछंती एहा सहित एही रज संक्रांति ठारू सूर्य मंगल बुध एमाने निजर राशि परिवर्तन करिवे जे कि आपणक राशि पई आपणक भाग्य भावर अधिपति धन भावर अधिपति एवं लाभ भावर अधिपति अटंती तेबे एही चारि गोटी ग्रह मानकर शुभ परिवर्तन आपणक भाग्य रे कौन परिवर्तन आनिबो आपण मानंकु केउं सबु क्षेत्र गुड़िकरू शुभ फलर प्राप्ति हेबो आजिर एही भिडियो रे आमे सही संपर्क रे संपूर्ण विस्तार भाव रे आलोचना करिबा काहींकि ना एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि तेबे आसंतु जानिबा एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसीबो ता पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु देवगुरु बृहस्पति अष्टम घरे थिबा हेतु आपणक जीवन रे अनेक समस्या उपजुथिला आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथुला घरे आर्थिक संकट देखा दउथुला धन जनित समस्या देखा देउथुला ऋण नैथिले किंतु सही ऋण को आपण सुझी पारु नथिले ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला घर आ परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा दउथुला अननेसेसरी खर्च आपणकर हेउथुला समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला चाकरीटीए आपणको प्राप्ति होई पारु नथिला संतान संतति मानक पई आपण चिंतित थिले आपणकर व्यापार वाणिज्य रे अनेक लॉस हेउथुला प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा दउथुला तेबे एही परि जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलुथुला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा पई जाउअछि आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि देखंतु पूरा 12 वर्ष पर देवगुरु बृहस्पति आपणकर भाग्य भाव को आसिछंती जहा फल रे एही रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि आपणकर भाग्य आपणकर मजबूत हेबा पई जाउअछि जो काम रे आपण हाथ देबे सेथिरे आपणकू सफलता प्राप्ति हेबो अटकी रहितिबा आपणकर सबु कार्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबो एही रज संक्रांति पर आपण किछि जमी भूमि प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती आपणक घरे किछि शुभ आ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे कौनसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती वर्तमान आपणकर मन स्पिरिचुअल आड़ को गति करि पारे कौनसी धार्मिक कार्य रे आपणकर किछि पैसा मध्य खर्च होई पारे पैतृक संपत्ति आपणको लाभ मिली पारे एही रज संक्रांति ठारू आपण किछि बड़ कार्य आ नूतन कार्यर आरंभ करि पारंती बा इन्वेस्टमेंट करि पारंती जो माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करूछंती सेमानंकु आकस्मिक लाभ प्राप्ति हेबो एहा सहित गुरु एठारे बसी आपणकर तृतीय भाव पंचम भाव एवं प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती एहा सहित सूर्य मध्य आपणकर सप्तम भाव रे अछंती जहा फल रे छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा लाभ करिवे उच्च शिक्षा लाभ करिवा पई विदेश को जाई पारंती नूतन स्थान रे माने एडमिशन नै पारंती समस्त प्रकार एग्जाम एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपनकु
ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଉ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ଆଉ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସିକି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବେରୋଜଗାରିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି, ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହି ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କିମ୍ବା କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।